never share your toys or communicate. A few moments later. Kau jadi milikku, temani diriku seumur hidupku, dan ku berjanji tak akan sakiti kau yang ku cinta sepenuh hati. Biarkan semua manusia jadi saksi nyata bahwa memilikimu adalah. Tapi bohong. Hi everyone, my name is Selvi Damayanti. My address Jeneponto. Street to the Green Mosque of Jeneponto is a historic mosque located in Jeneponto Regency, South Sulawesi Provinsi, Indonesia. This mosque has a long history that is closely related to the development of Islam in the region. Its existence is not only important as a place of worship but also is a symbol of the spirit of Islam in the cultural diversity of the Jeneponto community. The history of the Green Mosque of Jeneponto dates back to the early 20th century, specifically around the 1930. Before the construction of this mosque, the Muslim community in Jeneponto had already embraced Islam, and worship activities were conducted in simpler, non-permanent places. During this time, the spirit of Islam in Jeneponto was heavily influenced by the role of local clerics in the leaders of brought Islam to the region. During the colonial period under the Dutch, some areas in South Sulawesi, including Jeneponto, started to receive attention from the colonial government. At the same time, the local clerics continued to fairly spirit Islam. Jeneponto was known as one of the regions with a significant Muslim population and the need for a more representative place of worship became more pressing. Therefore, the Green Mosque of Jeneponto was built. It is a central place for religious activities in Islam preaching in the region. Development of the Green Mosque of Jeneponto. In the early, the mosque was built in a simple form. However, as time passed in the Muslim population in Jeneponto grew, the mosque underwent several renovations and expansions. These improvements were aimed
It's accommodating the increasing number of worshippers as the population grew significantly in the area. The Green Mosque of Jeneponto is a historic mosque that plays an essential role in the development of Islam in Jeneponto Regency, Zone Sulawesi from its early construction in the early 20th century to its renovation and transformation. The mosque has remained a central hub for worship, preaching and social activities with its unique architecture and significant role in the lives of the local Muslim community. The Green Mosque of Jeneponto stands as a symbol of the strength and continuity of Islam traditions in Jeneponto. Masjid Agung Jeneponto merupakan masjid bersejarah yang terletak di Kabupaten Jeneponto, Provinsi Sulawesi Selatan, Indonesia. Masjid ini memiliki sejarah panjang yang erat kaitannya dengan perkembangan Islam di wilayah tersebut. Keberadaannya tidak hanya penting sebagai tempat beribadah, tetapi juga sebagai simbol penyebaran Islam dan keberagaman budaya masyarakat Jeneponto. Sejarah Masjid Raya Jeneponto bermula pada awal abad ke-20, tepatnya sekitar tahun 1930-an. Sebelum dibangunnya masjid ini, masyarakat Muslim di Jeneponto telah memeluk agama Islam dan kegiatan beribadah dilakukan di tempat-tempat yang lebih sederhana dan tidak permanen. Pada masa tersebut, penyebaran agama Islam di Jeneponto banyak dipengaruhi oleh peran utama dan perdagangan setempat yang membawa agama Islam ke daerah tersebut. Pada masa penjajahan Belanda, beberapa daerah Sulawesi Selatan termasuk Jeneponto mulai mendapat perhatian dari pemerintah kolonial. Pada saat yang sama, para ulama setempat terus aktif menyebarkan agama Islam. Jeneponto dikenal sebagai salah satu daerah dengan jumlah penduduk Muslim yang signifikan dan kebutuhan akan tempat ibadah yang lebih representatif menjadi semakin mendesak. Oleh karena itu, Masjid Agung Jeneponto dibangun sebagai tempat sentral kegiatan keagamaan dan dakwah Islam di wilayah tersebut. Pembangunan Masjid Raya Jeneponto awalnya masjid ini dibangun dalam bentuk yang sederhana. Namun seiring berjalannya waktu dan bertambahnya jumlah umat Islam di Jeneponto, masjid ini mengalami beberapa kali renovasi dan peluasan. Perbaikan ini ditunjukkan untuk menampung jumlah jamaah yang terus bertambah seiring dengan pertumbuhan penduduk yang signifikan di daerah tersebut. Masjid Agung Jeneponto merupakan masjid bersejarah yang memegang peranan penting dalam perkembangan Islam di Kabupaten Jeneponto, Sulawesi Selatan. Sejak awal pembangunannya pada abad ke-20 hingga renovasi dan transformasinya, masjid ini tetap menjadi pusat kegiatan ibadah, dakwah, dan kegiatan sosial dengan arsitekturnya yang unik dan perannya yang signifikan dalam kehidupan masyarakat Muslim setempat. Masjid Agung Jeneponto berdiri sebagai simbol kekuatan dan keberlanjutan tradisi Islam di Jeneponto. A few moments later.